हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आम +3 फास्ट सेम ओडिया ऑनर्स कोर 1 सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर डिस्कशन करबा। मु डायरेक्ट माने कौन क्वेश्चन देविनी, क्वेश्चन विथ आंसर एकाथे सब गोटे 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 प्रोवाइड करी। एमती तुम पाखे भल भाव पहुँच पार, तुम भल भाव पढ़ी पार। मुझे आगुरी दूसरी क्वेश्चन विथ आंसर, खाली क्वेश्चन दूनी अलग चैनल भाया खाली क्वेश्चन दूनी, क्वेश्चन दूसरे सहित आंसर भी दूसरे तो बुझे भी है। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब बिल्कुल भी भूलिबनी। फास्ट लाइक करो तो बिल्कुल भी भूलिबनी, लाइक और सब्सक्राइब कर बिल्कुल भी भूलिबनी। ओके चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन है। भाषार विविध रूप गुड़िक आलोचना कर है। भाषार विविध रूप गुड़िक आलोचना मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन आइदर इंटरनली आसो आइदर सेमिस्टर जहाँ भी क्वेश्चन आसवा कथा आसब। ओके चलो देखो आंसर। भाषार रूपभेद मुख्यतः चारोटी आधार उपर निर्भर करे। भाषा रूपभेद क्या चारोटी आधार उपर निर्भर करे, जहाँ इतिहास भूगोल प्रयोग निर्माता। यहाँ निर्माण हो जाए निर्माता हम। ओके चलो देखो गोटे गोटे पॉइंट आम डिस्कशन करवा। इतिहास आधारित रूप यह हूँ समय आधारित रूपभेद है। इतिहास आधारित रूप हूँ समय आधारित रूपभेद। समयक्रमे एक भाषा अन्य रूप धारण कर अन्य नाम परिचित हुए, तहिंर पुणी अन्य रूप नाम उद्भव लाभ करे। उदाहरण स्वरूप वैदिक संस्कृत मोटामोटी भाव ख्रीष्टपूर्व 1500 ख्रीष्टपूर्व 800 पर्यंत प्रचलित है। वैदिक संस्कृति कौटू कौ पर्यंत थिला ना 1500 ख्रीष्टपूर्व 800 पर्यंत प्रचलित थिला है। 1500 800 पर्यंत प्रचलित थिला। ख्रीष्टपूर्व 800 ख्रीष्टपूर्व 500 मध्य तार रूप बदलीगला और तार नाम है लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत थिला तार नाम बदलला कौन ना लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत कौट चलता ना ख्रीष्टपूर्व 1500 ख्रीष्टाब्द ख्रीष्टपूर्व 800 पर्यंत चलता, किंतु चेंज है के रूप बदलला तार के ना ख्रीष्टपूर्व 800 ख्रीष्टपूर्व 500 है। ख्रीष्टपूर्व 500 ख्रीष्टपूर्व 200 मध्य तार रूप बदली पाली भाषा अभिहित है। फास्ट वैदिक था, वैदिक लौकिक है, लौकिक पुणी कौन पाली भाषा बदल है। ख्रीष्टपूर्व 500 ख्रीष्टपूर्व 200 फास्ट था कौन ख्रीष्टपूर्व के 1500 800 वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट लौकिक संस्कृत है ख्रीष्टपूर्व 800 ख्रीष्टपूर्व 500। देन तापर है कौन ना पाली पाली भाषा ख्रीष्टपूर्व 500 ख्रीष्टपूर्व 200। सेहीपरि समयक्रमे यह रूप बदली बदली भिन्न भिन्न नाम परिचित होइए, यथा प्राकृत ख्रीष्टपूर्व 200 ख्रीष्टपूर्व 500 है प्राकृत भाषा। तापर अपभ्रंश आसला ख्रीष्टपूर्व 500 ख्रीष्टपूर्व 1000। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा समूह ख्रीष्टपूर्व 1000 परवर्ती है। गला इतिहास गला। देन आसला भूगोल आधारित रूप। भूगोल आधारित रूप कौन चलो देखा। भौगोलिक कारण जो भाषार रूप परिवर्तित हो जाए और विभिन्न रूप विभिन्न नाम नामित हुए, यथा प्राकृत भाषार विभिन्न रूप महाराष्ट्री सौरसेनी मागधी पैसाची और अर्धमागधी है विभिन्न रूप। आधुनिक भारतीय आर्य भाषार विभिन्न रूप है ओडिया बंगला आसामी पंजाबी गुजराती मराठी इत्यादि बुझला है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा सेटा है कौन प्राकृत भाषा। ओके नेक्स्ट है प्रयोग आधारित रूप। प्रयोग आधारित रूप चलो देखा कौन ना बर्तर स्तर जाति धर्म स्थान गोष्ठी आदि भित्तिरे भाषार विभिन्न रूप लक्ष्य करा है। जाति धर्म स्थान गोष्ठी एसबू आधार करी भाषार विभिन्न रूप लक्ष्य करा। प्रयोग आधार को तीनोटी मुख्य उप आधार विभक्त कराई। प्रयोग आधार को तीनटा भाग तीनोटी मुख्य उप आधार विभक्त कराई। प्रयोगर क्षेत्र साधुत्व और प्रचलन मन रखियो। प्रयोगर क्षेत्र साधुत्व और प्रचलन यही सब आधार को भित्ति करी गढ़ी उठे भाषार विविध रूप है। भाषार विविध रूप गढ़ी उठे यथा साहित्यिक भाषा लौकिक भाषा
ବ୍ୟବସାୟिକ ଭାଷା, ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା, ଗୁପ୍ତ ଭାଷା, ଅପଭାଷା, ସାଧୁ ଭାଷା, ଏଇଟା ଧସାଧୁ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଅସାଧୁ ଭାଷା। ଓକେ, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଅସାଧୁ ଭାଷା, ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା, ବିକୃତ ଭାଷା, ଦେଶୀୟ ଭାଷା, ବୈଦେଶିକ ଭାଷା, ମାତୃଭାଷା, ଜୀବିତ ଭାଷା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭାଷା, ସହରୀ ଭାଷା, ଇସଲାମ ଭାଷା, ଜାବନିକ ଭାଷା, କିରିସ୍ତାନ ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦି। ବୁଝିଲା? ପ୍ରୟୋଗ, ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ ଆଧାରିତ ରୂପରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଅଛି ଦେଖିପାରିଲ। ହେଲା, ଏଥିରୁ କିଛିଟା ମନେ ରଖିବ, ବେଶୀ ମନେ ନ ରଖ, ଆଟଲିଷ୍ଟ 5ଟା ତ ମନେ ରଖିପାରିବ। ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା, ଲୌକିକ ଭାଷା, ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା, ଗୁପ୍ତ ଭାଷା, ଅପଭାଷା, ସାଧୁ ଭାଷା, ଅସାଧୁ ଭାଷା, ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା, ବିକୃତ ଭାଷା, ଏଗୁଡ଼ା ତ ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ ଦେଶୀୟ ରଖିବ, ପୁଣି ବୈଦେଶିକ ମନେ ରଖିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ମନେ ରହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକଲି ମନେ ହୋଇ ରହିଯିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ନିର୍ମାତା ଆଧାରିତ ରୂପ। ହେଲା, ନିର୍ମାତା ସଂଖ୍ୟା ଓ ସ୍ତର ଭେଦ ମଧ୍ୟ ଭାଷାର ରୂପ ଭେଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ନିର୍ମାତାର ସଂଖ୍ୟା ଓ ସ୍ତର ଭେଦ ମଧ୍ୟ ଭାଷାର ରୂପଭେଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଯଦି ସମାଜ ଭାଷାର ନିର୍ମାତା ହୁଏ, ଏଇଟା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ଲାନ୍ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍କୁ ଟିକେ କରେକ୍ସନ୍ କରିବ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ବି କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହୁଛି। ଓକେ, ବାସ୍ ତୁମେ ଟିକେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଟିକେ କରେକ୍ସନ୍ କରିକି ପଢ଼ିବ। ଯଦି ସମାଜର ଭାଷାର ନିର୍ମାତା ହୁଏ, ଯଦି ସମାଜ ଭାଷାର ନିର୍ମାତା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ। ହେଲା, ଯଦି ସମାଜ ଭାଷାକୁ ତିଆରି କରିଥିବ ବା ଭାଷାର ନିର୍ମାତା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ। ହେଲା, ଏହାର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ହୁଏ। ସମାଜ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ଫଳରେ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷାର ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରେ। ହେଲା, ସମାଜର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲେ, ସମାଜ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ସେଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷାରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ପାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏହାର ନିର୍ମାତା ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭାଷାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କୃତ୍ରିମ ଭାଷା। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ମନକୁ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାଏ ତାକୁ କୃତ୍ରିମ କୁହନ୍ତି। ବାସ୍ ସେଇଟା। ଯଦି ସମାଜ ତା'ର ନିର୍ମାତା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ କୁହାଯିବ, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ତିଆରି କରିଥିବ ତାହେଲେ କୃତ୍ରିମ ଭାଷା କୁହାଯିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ସିମ୍ପଲ୍। ଏତିକି ବୁଝିଲେ ଲେଖିଦେବ। ପୁଣି ନିର୍ମାତାର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା, ରୁଚି, ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାଷାର ରୂପ ବଦଳିଯାଏ। ହେଲା, ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା, ରୁଚି, ରୀତି, ରୂପ ତା'ର ବଦଳିଯାଏ। ଫଳରେ ଭାଷା ନିର୍ମାତାର ନାମ ବା ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନର ଶାଖା ଭିତ୍ତିରେ ନାମିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ଯଥା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଭାଷା, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଭାଷା, ଭଞ୍ଜୀୟ ଭାଷା, ରାଧାନାଥୀୟ ଭାଷା, ଫକୀରମୋହନୀୟ ଭାଷା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷା, ଦାର୍ଶନିକ ଭାଷା ଓ ଓକିଲିଆ ଭାଷା। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାସ୍ ମୁଁ ଅଧିକ ଲେଖେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲେଖିଛି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ସର୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବ, 2ଟା 3ଟା ବି ଲେଖିପାରିବ। ହେଲା, ଶ୍ଳୀଳତା, ଅଶ୍ଳୀଳତା, ସୁବୋଧତା, ଦୁର୍ବୋଧତା, ଶୁଦ୍ଧତା, ମିଶ୍ରଣ, ଲିଖନ, କଥନ, ଶ୍ରବଣ, ସଂସ୍କୃତି ଆଦି ଗୌଣ ଆଧାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଖାଯାଏ। ହେଲା, ଲିଖନ, କଥନ, ଶ୍ରବଣ, ସଂସ୍କୃତି ମନେ ରହିଯିବ ଏଗୁଡ଼ା, କ'ଣ ଏଥିରେ ଅଛି। ମାତ୍ର ଏଠାରେ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ବୈଷୟିକ ଭାଷା, ଅପଭାଷା, ସଂକର ଭାଷା, କୃତ୍ରିମ ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦି। ହେଲା, ଏଟା ମୁଖ୍ୟ ଆକୁ ନିଆଯାଇଛି ବୈଷୟିକ ଭାଷା, ଅପଭାଷା, ସଂକର ଭାଷା, କୃତ୍ରିମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅପଭାଷା, ସଂକର ଭାଷା ଗୋଟେ 2 ମାର୍କରେ ମଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ 2 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ବି ଦେଇଦେଇକି ମଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ମୁଁ ଦେଇଦେବି କୋଶ୍ଚିନ୍, ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି, ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି, ତା ସହିତ ଆନ୍ସର୍ ବି ଦେବି, ଆଉ କ'ଣ 2 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି, ତା ସହିତ ଆନ୍ସର୍ ବି ଦେବି। ବାସ୍ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ, ଲାଇକ୍ କଲେ ହେଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି।